Ruparau thangga ketre jaga thangke jino he no wansap da duti po na wansan duti wansan ka ino ke kutai lak ta wansan de ke jang to ke aw pandawo no lekha pori ko bu kobru gita bo ku phia ko ba wansan gita no sama pori hing ba ka wansan kau se mo ke ko wansan dormo hino hing to ha bo se boro ang kau khuwa ma sama ke no job to chong lai nei di bon satung sal tal ha nokba nokha bo somosto no jeng bole bru jati ni nokha se bole bru jati ni nokba se bo khe wansalo ni toi na bo khe scam ro ni nokha na ar khie jeng bono bak de bak mai bono dino bak प्रभु जी सोना तीनरा आंद बाजारो पहले पिजामो लेक मानो नाइसु एक मानो खातुंग ये पहले पिजाम बांग हाबुंग नसीसा नने मुकुंद यक नले पिराना प्रभु अच्छा प्रभु ताखाक सहा हरे कृष्ण जतना आइन बिस्कांगो तंनाय श्रीपाद चैतन्य प्रभु जी नाके bo Ananda Bazar jini Iskon Mondir ni joto bhaktobrindo Mataji Prabhu rono dani lumoya phai jao ongphie somosto bo YouTube channel no nai tongnai jini bru bai thang joto no no khaksamaya phai jao Ishwar Bhagwan Shri Krishna no joto no kaham krungke tonja tho nauni jibon khakchangmo bai kie bini ashirwad bai kie nauni jibon kaham ke ongtho joto susto sabol kaham kringe tonglai tadi jingro phailai ma bo khub betha kie khakchane ma kause ang kautha sai kau bai sa ma betha no ang betha khakhathu abo kauna mania je everything happens on God's time in kau ko anya pa se ishor ni इंगित बाइसे ईश्वरनी इच्छाओं कैसे सबकी शो जिन खाते अब सीखो सिया बहु अनेक बसर चिंगर आनंद बाजारनी फोटो और वीडियो नुक जाओ खाकचांग बेथा फाइन चुले तो बेथा खाले रस सुख फाइ तो बस है फाइने मा से हावांग माइया सुजुक हो माइया खरो के मिया के दनंजय प्रभु जी वो प्रभु नी आदेश अनुसारे धनंजय प्रभु फोन खेचा कि चीन कौब्रुनी गीता माता उद्बोधन खेना हिए साके बोनो एकता सुजुक आजंग था नहीं बा हिए मुखा एकदम साल का दे कासा आजंग के लगे लगे चीनी जे आजंग ब्रु नि चीन को एकजना भक्तर न फोन खेचा आर के से सातार इवा के आरो आनंद बाजार प्रोग्राम नै प्रभु संकु पहयो जे के था नाउ बस नमिं के बचिनी ऐतिहासिक दे हिस्टोरिक दे तदि ब्रुले सुंग सुंग सृष्टिगत भावे आं जे बई क्या किछु परे मचि ब्रुनि बई बरवा जे माइम ब्रुले सृष्टिन चिं से सनातन धर्म काइसब गोत्र से के काइसब गोत्र हिंफिफा जों सनातन धर्मनि ब्रु हिंफिफा चिनि कौब्रु बाइखे महाप बई तय महाप कुरि जा धर्म बई महाप बनो पहिला चिनि सुजु जे चिनि कौब्रु बाइखे अब फो गीता देखो मा ग्रंथ से तेरे जुदा बई फंग फिसिया अदा कौब्रु बेलेग बांग मा गल्प बई र जात जात बई र बाइखो खना बसे धर्म ग्रंथ चिनि धर्म न सिला नै मा जात मा बई हि हने माले ताउ से देखो पुइला तो अब गीता श्रीमद् भगवत गीता जथा जथा जे भगवान बेके साब कौ अब न कौब्रु बाइके तै खो हा माने चिनि जे पृथ्वी मा नाव 4 लाख देखा 5 लाख देखा 10 लाख देखा चीनी ब्रु जा तंगनै मा जेथिं तंगनै मा पा निथिं यो गीता नि माध्यमे यो भगवान नि आशीर्वाद भगवान नि काउथाय नुबोय सोनै मा माने माइन थावया मा खना सोया मा खुब पसें हाबो हम पांदावो बो गीता नि उद्बोधन आबरव जोंफो बेके बो ऐतिहासिक दिन ब्रेके चिंगारस उपस्थित उनफिमे नाय सफिया आरो नि एकटा पार्ट जेमन न खहा तांखे आरो थंग्लाबो तंफिनाय यामसिंगो तंफिनाय बुदुफो तंफिनाय आबो बुदु आबो वारो पा से आबो नकनि एकटा पार्ट से
কে চিংফ আবার আবার খেজামাই আবো আর উপস্থিত অংজাম অন্দারাবো একটা পাট অংজা হামো পান্দা চিং ফাইজাম নারো খাকসাহা প্রভুনি কাউথাই কাহাম খনায়ে বদি কেন চুং বক্তি লামা বাইকিয়ে চুং যত পুরথিম বিয় তংফনো সাংমা কে তংনায়ে প্রভুন পারা ফনো ফেরা থাংলে নে বদিমা লামা কাহাম বাইনা ওকে তা ওকে আবো নাং খনি আসাম খনি নাও প্রচার ক্ষেত্র মজাগারাও para khongsu le nang kabar ke pi tong chimbru population lem sa nang mai sing ye to sa khele pi tong aboma pho sisa khale phirana prabhu sukha jotona to jing ta o asam ni haila kan di ni kunana la aro jagannath mondir tong phi jao ta joro ananda bazar ni jagannath mondir tong de aro center ya tong phi jao আবা মন্দির লেকসামছে 1965 সন আবা মন্দির স্থাপিত হলো আবনি 2012 সন থেকে আর 2012 সন তিন আর কে যে ইসকন একটা প্রচার কেন্দ্র দি দং দিয়া সমুদ্র একটা আবনি কে 2014 কে ট্রাইবেল কে আমি সেন্টার আবনি কে আবা সেন্টার নি যে প্রচারং দেং দেখে তাও কে 2016 সনকে জামিরা হেনে জায়গা সেন্টার কি হবে ছোট জামিরা তো আবার 2016 সেন্টার পাই পরে খে চিং প্রচার খে দেখে বৈকুণ্ঠ পাড়া ইনি মা পাড়া তো গ্রুপ পাড়া আছে বেটা কাম আছে বৈকুণ্ঠ পহিয়া ফে বৈকুণ্ঠ কবুরে কি বৈকুণ্ঠ বেটা পাড়া কাম আছে বেটা ব্রুক কাম আর সরল সাদা সিধা খুব ভক্তিমান আবার 1997 চিং সে রাধাকৃষ্ণ মন্দির বানাইয়ে জামো বেটা খাকচাং লাইমা সাসাই নিজেনি যেসু আয়া বৈদিসি হাকচাল তিনি সুখ দং বিহাং কিফ ব্রাও নিজেনি ধর্ম সংস্কৃতি ন তুইয়ে চলে তো অন্য বাড়ি খাকচাং কে মাতো আবার চিনি প্রচার মাতাং চলে তো আবার নি জায়ন পুঞ্জি হিংচং ভিউ ট্রেক আর ক্ষেত্রে চিনি খ্রিস্টান ফোন প্রচার বাং থা আর প্রায় 80% সে থাকি আউপি থা আর সনাতন তো বিনে কোনো তো কে ব্রাউ তাও মোটামুটি প্রচার ন চলে তো আর চিনি সেন্টার কোনো হিমাইও আর কিছু ভক্তি লামা কিছু আগুয়াই ফাই বিজাহা ব্রাউ কোনো aboni jang raifol mara pho ching prochar khiyo raifol mara Barogor Bisuram Bosti এরপর কাঞ্চিয়ালা abodi Mayapur abodi Mapara Dottopur rawo odir ching prochar chole to ke jang oke thangraha hailakan di jela Kasar district oke Lokhisora nai aboro থাঙে চিং প্রচার khiyo group para social ta ka hamara ustung payo আর হয় হাপাই পাই গেছে বসে চাল ফিমি জাং বুয়ান পাহাড় রাও তং পাই ফিও কাসার ডিস্ট্রিক্ট কে জাং করিমগঞ্জ কে বু গুয়ারা রাও চিং পাই প্রচার কে গুয়ারা পো গ্রুপ পারা পুরা গ্রুপ সসে জাং খাওয়াই বসে কাসার ডিস্ট্রিক্ট কে 15 খান পারা কাও কে জাং গুয়ারা তাং করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট কে 6টা পারা খং দুকাও বাংজাইয়া আর লাসু জাং হাইলাকান দিলে 45 পরিবার মানে 45 পারা কাফিও 45 বাংলাছে কে কাছার করিমগঞ্জ হাইলাকান দি পালা সিয়ে মোটামুটি 45,000 তুলে গাউচি বাংলাছে কে প্রায় পরিবার হিসাবেও থাংফিকেবো 3,500 তুই পরিবার গাও তো হিসাব লাখে কেম বিরাট বামানো মানে জাং আসামতে 2টা ডিস্ট্রিক্ট তো ফিউব্রু উত্তর কাছার এনসি হিলস ডিমা হাসাও নিয়া তাকে ডিমা হাসাও ডিমা হাসাও পারা খুনি কাওয়াং সিমন আজাং মাই সিবি তো আপনি কার্বি আংলং ফ তো ফিউ আর জাং থাং ফাইও গুয়াহাটি থাং ফাইকে ওয়ে মালাই ফিউ ট্রেন রাও ব্রাও মাতাং মালাই ফনি খাফি আরে কে চলে পাইতো চিনি উদ্দেশ্য বিশেষ করে তাক চিনি উগ্রা চৈতন্য প্রভুজিনী শ্রীপাদ চৈতন্য প্রভুজিনী সহযোগিতা বাই
bini आशीर्वाद baik kia Prabhupada ni आशीर्वाद Guru Maharaj ni आशीर्वाद no jing asa kia bo asamo je Prabhupada tu mo jagawo bo tak je bo Srimad Bhagavad Gita bono ukse ni ma soya ni ma jing cesta ini iskang habalan chung bai tu dia pakai samo nangmo kau se Prabhu ron bang mingke bo Bhagavad Gita purbe to jing kau berubah Kroyomon karena waisa kau baik tu, Inggris baik tu, terus Hindi baik pun tu, terus bahasa baik pun tu. Ke Cina bro ke bini waisa kau orang tu asyik kurang ke mencisuk, tu kau orang tu mencisuk mayau dia. Saya kau pun apa le kita pun pijai apa. Hindi kau orang pun ada semua isang dia. Kau bro baik kau ang bawa isu ni ekta beras आशीर्वाद एवं प्रभु नि आशीर्वाद बरे खाक्सा मातो माले नोना ब्रो जतो नि नामख्रुमो बाई गुरु महाराज के ताकुम को जतो ब्रु जाति मानोनि श्राव आशीर्वाद बाई जानो ब आं खेमैया प्रभु नि याक बाइसे प्रभु नि खाचमो बाइसे जोंखे बिनि लाथा हिंदै बुंजे बुका मोदि के ông mà tuần giảm chế Prabhu, nào cho tao bỏ bài jadi, cái cái sung pho, Prabhu bon je mo làm mau hin thang mai nang ke, abo se chini costo pleso ke le mama, abo ma samu chu anu hin ma chung le jao. Ang kau thea sarum chu mo se. Sadu. Ma tang, joto chini joto bo prithibio joto ta chini group bai thang ke ne man tiang yak jur ke sa ma ka bo jama kya re. Gitan kau na wai wai ma sa. गीता श्रीमद् भगवत गीता যথাযথ এবং খাদিকে স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিনিমখু নিকাও ইয় जों धर्म न भक्ति धर्म नले जों पालन केपेने धर्म लेत मा जिनिस अब कौथाइ न जों मिथिग्रा नै ननाय धर्म कौथाइ न मिथिग्रा नै के गीता परेया मानले जों मिथिग्रा नै मा कुनो दिन सम्भव नया ओबार गीता स्वयं परमेश्वर भगवान निमखु निकाओ आबरन से ईश्वर धर्म बा ब्रेज आंके ईश्वर खुन कौनो जिन खाते धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम अनि हम बांधाव उबो हमको सामो उबो बाबाजी उबो ठाकुरजी उबो स्वामीजी सामो आबले হয়তো বিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা বিনি উপলব্ধি বিনি সাধনা নি লাইন বুং সাধাম কাউছি কিন্তু পরম ধর্ম ধর্ম তো জাত জাত ধর্ম তো চিনি সাইনি ধর্ম মাংনি ধর্ম হিতং ভিও খান ধর্ম হিতং ভিও সমাজনি ধর্ম জাতিনি ধর্ম কুলনি ধর্ম জাত জাত ধর্ম তো কিন্তু আবো ধর্ম বাইবা চিনি হলাবা বম থাইবা মাইনাই দে বা ঈশ্বরটি থামাইনাই দে আবো জিনিস जों চংখ্লাইনাই নাও তো আনবাক পান্দাও পরম ধর্ম ওংখা দেখে শ্রীমদ্ ভগবত গীতানি শিক্ষা বাইছে जों পরম ধর্ম ন মাইনাই Kamu pandawa porom dormo yakhe ison dinle thangmaya. Kamu pandawa porom dormo no sianai ke gita no pore nanai gita no je sinai rimai ta Prabhuji somde kene senior bhaktor ni tattavadana ke abonam sianai chesta kya. Abase mohang joto no kabma kabol jao lungya. Mari ka. Kete kau thea no sung sine ha Prabhu. Bo kita o juno ke maje mide boy boy kau samro bu khna pio. Na le wan sha ni dormo no la pai tum se mak ma se ye kya ke sule sane ba sa bio si ya mo de sung ha na sa su the sa ke vin dong ha de le samai ya abo ma ni nim khun de yok ma so ke abo na mi uttor ba abo ni answer ba ma ne abo na si sa na ri to kaung kha dekhe prabhu abo chingphon khnawa ba ma ada ada bro se prasad to chara thangke ru parrao thangja ketre jaga thangke jingno he te no wansap da duti pona wansan duti wansan ke kai no ke kutai lak te wansan de ke jang to ke aw pandawo no lekha pori ko bru gita bo ku phia ko ba wansan gita no sama pori hing ba ka wansan kau se mo ene ko wansan dormo hin no hing to ha bo se boro ang kau khwa ma sama ke no jot to chong lai nei di bon satung sal tal ha nokba nokha bo সমস্ত ন जों বলে ব্রু জাতিনি নকখা সে বলে ব্রু জাতিনি নকবা সে বখে ওয়াইসালনি তুই না ওবখে স্কামরাউনি নকখা না আর খিয়ে जों বনো বগদে বগমাই বনো দিনো বগমাই
आखे फला नि काउको फाइ बिदि 2 नम्बर काउके बखे वाइसा नि फला ना के बखे ब्रु नि फला बखे स्काम नि फला सागले हयतो बा उमाइन फो दं बोले स्काम जाति नि सा से बोले ब्रु जाति नि सा से बोले वाइसा नि सा आके उमाइन फला बा बखे फला नले चिं जाति वर्ण आखे चिं बा के थेमा यासे तो म पान्दाबो भगवान नो बनजे म लामा उखा देखे फला नि धर्म से बकुनो वाइसा ब्रु आरखि मा उमैया के जाति जुदा जुदा के धर्म जुदा जुदा के उमो आबले परम धर्म या आबले आबनो मा धर्म या आबनो के जाति धर्म कुल धर्म समाज धर्म से के परम धर्मले फलानी धर्म से फला ब्रोनी फाइ आबो फलानी बाग्राहानो फलाउये बनजेम ए आबों का देखे परम धर्म तो आमो पांदावो परम धर्म ले कुनो बोले वाइसानी धर्म बोले ब्रुनी धर्म बोले बातांग आखे उमैया तिनियो आं ब्रु जातियो जन्म 80 বছর 90 বছর পরে आं একদিন থইনাই বম বাংনো या কাথাং মাথাংনাই আবম ফলা त्रे पाला जन्म ला या तो तंगदा फला तो इसोनथि सुया पजन्तले जन्म ला या तो तंगिया त्रे पाला जन्म ला खां ब्रत थांगे जन्म ना बोले क्या से सामैना सामैया हम पांदावो बरले चिनि बुल हम गीता परे कि सिला म पाना गीता जतो परे लै या अनुरोध के जाओ बारी के खक्षमा सुखेना मां फिजा प्रभु नांगबो खक्षमा आसामनि त्रिपुरा आनन्द बाजाराव फैलेबिए नबाय खावथायका हमराव साखनारि फिजा नानि परिचय रकमाराव नाये नानि सामु तामुराव बेथा किए खक्षं सुहा केनो माखना हा केबुदि केनो ना बिस्कामो प जोंनत्रे तिथि फायानो जोंनत्रे नांखु फायानो चुबाखु फायानो हिए जों आसामा खिफिजाओ आजां नां खानि ब्रुराव फनो नाव तिथि तो मोदै चिन त्रिपुरा फनो नाव तिथि खु सुंथै निमा गावो फिजाओ नावै माले बारि खक्षा हा नानो चिताव हा आनि खाफां खक्षा माया फा एक खुमारि फिजाओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय श्रील प्रभुपाद की जय।